Y le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros. And we want to welcome everyone who's being connected through social media. Hoy oramos al Señor para que podamos una vez más estar listos, Today we pray unto the Lord so that once again we may be ready, preparados prepared, para recibir su palabra. all to receive His holy word. Nuestra vida en la presencia de Dios y en su palabra debe cambiar. You know, in the presence of God and in the presence of His holy word, our lives should change. Pero nuestro cambio debe ser cada día positivo. And then our changes must be positive each day. Cada día debemos ser mejores personas. Each day we should strive, or we must strive to become better people. Si somos padres, mejores padres. If we are parents, then better parents. Si tenemos pareja, mejores esposo o esposa. If we have couples, then a better spouse. Si trabajamos en algo, mejor debemos de hacerlo mejor. If we are employed, then we should be always striving to be better employees. Y todas nuestras relaciones con las personas debemos ser cada vez mejor. And our relationships with all people, we should always strive to be better. Ese es el propósito de estar aquí. That is the purpose of being here. Y hoy estamos hablando en este año de la mano de Dios. And this year we are speaking of the hand of God. Hablamos un poquito acerca de la gracia. We spoke a bit about grace. También hemos hablado de la provisión. We have spoken about provision. Y este domingo voy a hablar sobre parte de la unción. And this Sunday I want to speak partly about anointing. La próxima semana va a estar el pastor y su esposa compartiendo también el domingo para la familia en general. Following Sunday, the pastor and his wife are going to be also sharing here for the General Assembly. Pero probablemente yo voy a estar algunos domingos en este tema. And yet, most probably, I'm going to be reaching back into this theme for a few Sundays. Y yo le he titulado Aprendiendo a nadar. I titled it Learning to Swim. No sé cuántos de ustedes saben nadar, I don't know how many of you know how to swim. pero sí sé que es muy importante. And yet, I do know that it is very important. Porque nos ayuda a disfrutar de muchas cosas Because it helps us to enjoy many things que son muy agradables, which are very pleasant, como poder entrar a la piscina, such as getting into a swimming pool, como poder nadar en un río, such as swimming in a river, como poder meterse al mar. getting into the sea, into the ocean. Cuando una persona no sabe nadar, You know, when a person does not know how to swim, se sienta en la orilla the person tends to sit on the shallow waters on the y shore, juega con los piecitos en el agua. and then just triples on their feet on the water. Y si está en una piscina, está agarrado de los bordes. And in a swimming pool, you should be holding from the borders or the corners. Y pues cuando está en el mar tampoco se atreve a meterse mucho en el agua. And in the open ocean, they won't dare to get into the water much either. Y si ha tenido un susto, And if they had any scary moment, más miedo todavía tiene al agua. they'll even be more afraid of water. Pero en realidad para los que saben nadar saben que es muy agradable poder disfrutar de esto. And yet those who know how to swim, they know in fact that it is very pleasant to be able to enjoy it. Ahora mismo con el frío pues nadie piensa en nadar. Right now with the cold, nobody's thinking about swimming. Pero cuando viene el verano, But when the summer comes, sí es provocativo estar en el agua. it is so provocative to be in the water. Ahora, si quiere puede hacer un curso de correspondencia de cómo nadar. Now, if you want to listen to this, you could do a mail-by course on how to swim, O un curso virtual. or a virtual course as well. La verdad que no le va a funcionar. The truth is that it's not going to work. Para aprender a nadar hay que meterse en el agua. To learn how to swim, you have to get in the water. Es la única manera. It's the only way. Y bueno, si hay alguien que te enseña mejor, And if there is someone to teach you, then even better. pero no puede ser por correo o por virtual. And yet, it shouldn't be, or it cannot be by mail or virtually. Y usted mira, el pastor hoy se enloqueció con la nieve que está hablando de cómo nadar. And you're going to be like, oh, the pastor went crazy today with the snow because he's talking about swimming. Why? Pero What's no, up? es que se trata
de nadar en el Espíritu también. And the thing is, it's a reference about learning to swim in the Spirit. Hay cristianos que se There, quedaron sentados al borde del río de Dios. there are Christians who have stayed seated down at the shore of God's river Porque tienen miedo. because they're afraid. Tienen miedo a sumergirse. They're afraid to submerge. Parte de mi función como pastor As a pastor, part of my function, of my work, es sumergirme en el río de Dios is to submerge in the river of God y animarte a entrar en el río. and to encourage you to get into the river as well. Y, por supuesto, enseñarte a nadar. And of course, to teach you how to swim. Pero estoy hablando del río de Dios. And yet, I'm speaking of the river of God. En el libro de Apocalipsis habla de un río que viene desde el cielo. The book of Revelation speaks of a river that comes from the Y dice que heavens todo el que entra en ese río vivirá. and tells that all who enter that river shall live. De manera que andar en el Espíritu es como entrar en el río. Hence, walking in the Spirit is as entering into the river. El Espíritu Santo no es una fuerza. The Holy Spirit of God is not just a force. Tiene fuerza, It has force, pero no es una fuerza. and yet it is not a force. Algunos le llaman la energía, Some call it the energy, pero él no es una energía. but the Holy Spirit of God is not an energy. Es la persona de la Trinidad. It is the person of the Holy Trinity. El Padre dio lo mejor, The Father gave the best. su Hijo. He gave His Son. Jesús dio lo mejor, Jesus, the Son, He gave His best. el Espíritu Santo. He gave the Holy Spirit. Le dijo a sus discípulos, And He told His disciples, es necesario que yo me vaya, it is necessary that I go. pero vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. And yet over you the Comforter shall come, the Holy Spirit of God. De manera que en realidad hay un título que alguien se robó, So in reality, there is a title that was robbed, stolen by someone. que se llama Vicario de Cristo. Vicario. Vicario, no sé en inglés cómo será. I'll look for that word, but it's Vicario of Christ. Y ese nombre le pertenece al Espíritu Santo. And that name belongs to the Holy Spirit of God. El Espíritu Santo, si permitimos, Él puede ser nuestro amigo. If we allow the Holy Spirit to be, then He can be our friend. Él nos aconseja. He counsels us. Para mí, el Espíritu Santo es mi entrenador, The Holy Spirit is my trainer for me. porque yo veo en mi vida cómo Él estira mi fe Because I see the way He stretches my faith in y my life. cómo me ayuda a extenderme más en la fe. And I see how He actually helps me to extend further in the faith. Cuando una persona tiene un entrenador, You know, when a person has a trainer, el entrenador lo que hace es tratar de sacar lo mejor de ti. what the trainer will do is to try to get the best out of you. Y cuando tú dices, ya estoy cansado, And when you're at that point where you're like, I can't no more, I'm exhausted. el entrenador no te dice que pares. The coach, the trainer doesn't tell you stop. El entrenador te dice, no, tú puedes un poco The más. trainer tells you, no, you gotta keep on going, you can do it better. Y cuando ya estás a punto y dices que ya no puedes más, él te va a decir, no, todavía no hemos terminado, tú And puedes. when you're there about to drop, you're like, you can't no more. You're like, no, we haven't finished yet, you could go on. Pero sabe, el entrenador está viendo algo que tú no ves. And yet, you know, the trainer, he's seeing something that you're not. Está viendo tu potencial. They're seeing your potential, Está viendo hasta dónde puedes llegar. seeing how far you can come. Tú en el momento, o nosotros en el momento, no lo vemos. You know, at the moment of stress, we cannot see this. Pero Él está viendo nuestro And potencial, yet, God is seeing our potential. nuestra capacidad He's seeing our abilities. y también qué quiere hacer con nosotros. And as well, he knows what He wants to do with us. También Él nos enseña, He also teaches us. Él nos defiende, He defends us. Él es el consolador. He is the comforter. O sea que nos consuela porque
Hay momentos difíciles. So he comforts us in difficult moments. Es el que el Espíritu Santo The Holy Spirit of God activa el sacrificio de Cristo en nosotros. turns on and activates Jesus Christ's sacrifice in our lives. Por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. We were healed by the lashes, by the wounds of Christ Jesus. Eso fue lo que hizo Cristo. That's what Christ did. Y a través de su sacrificio recibimos salvación, vida eterna, And through that, his sacrifice, we do receive eternal life, salvation, liberación, deliverance, sanidad, healing, provisión, provision. porque la palabra salvación en el original es soteria And this is because the word salvation in the original is soteria. y no significa solamente salvación del alma, It doesn't signify just salvation of the soul. significa prosperidad, Prosperity, liberación, deliverance, sanidad healing, y por supuesto salvación. and of course salvation is the meaning of the word. De manera que el Espíritu Santo es el que hace real el sacrificio de Cristo en nuestra And the vida. thing is this, that the Holy Spirit of God is the one that makes Jesus Christ's sacrifice real in our lives. Hace más de 2000 años, Cristo en la cruz hizo el sacrificio. So over 2,000 years ago, Jesus went to the cross at Calvary and made the sacrifice. Espiritualmente, tu sanidad ya está lista, Spiritually, your healing is done already. pero nuestra fe And yet our faith es la que activa el poder del Espíritu para sacar el milagro del sacrificio de Our Cristo. faith is the one that activates the power and the Holy Spirit to pull out that miracle from Jesus. Vamos a leer Ezequiel 47:3. We're going to be reading Ezekiel 47:3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. When the man went forth eastward with the line in his hand, he measured 1,000 cubits, and he caused me to pass through the waters that were to the ankles. Cuando llegamos al Señor, You know, when we convert, when we first come to the Lord, empezamos a leer la palabra, then we begin to read the Word of God, the Bible. empezamos a escuchar la palabra, We begin to listen to the preachings. empezamos a querer honrar al Señor. And then we begin to want to honor God. Y el agua empezamos a sumergirnos. And then basically the water's rising. We begin En to el submerge. río. We begin to submerge in the Pero river. dice ahí que caminaron o que había una extensión 1000 codos And yet the word says here that there was this measure of 1,000 cubits. y el agua seguía estando por los tobillos. And still because of that, the water was still by their ankles. Pero es importante caminar sobre el agua And yet walking o en el agua walking on the waters is very important still. porque esto tiene un gran significado. Because it has great meaning. Es afianzarnos en la palabra de Dios. It is to entrust ourselves in the Word of God. Cuando estamos afianzados en la palabra, Afianzado, I believe that's the word. Afirmados. Okay, yes, when we are reaffirmed or entrusted in the Word, no nos vamos a desviar del camino. we're not going to be dismayed from the path. Cuando no caminamos en el agua, Now, whenever we don't walk on the water, cualquier viento de doctrina nos aleja de Dios. any wind of doctrine can actually just have us fall astray from God. Hay personas que las circunstancias buenas los han alejado de Dios. There are persons whom, their good circumstances have made them draw astray from God. Pastor, oré por mí para que Dios me dé un trabajo. Pastor, pray for me so that God can give me a job. Y oramos por el trabajo. We pray for the job. Me ha pasado. And it has happened. Hermano, ¿por qué no te veo en la iglesia? Brother, how come I don't see you in church anymore? Es que tengo mucho trabajo Pastor, I got too much work right now. y ya no me queda tiempo. And I got no time. Pues vamos a orar para que pierdas el trabajo. Let's pray so that you lose your job, right? Se lo dije a uno y se puso pálido. I told one of them and he became pale. Pero
Era el trabajo el que le estaba impidiendo venir. And the job was what was impeding him or denying him from coming to church. Pero, listen, no era que trabajaba el domingo. Now, he wasn't working Sundays though. Tenía el domingo libre. He had Sundays off. Pero es que estaba muy cansado del trabajo. The thing is that he was too tired from all the work. Ahora ya no necesitaba a Dios. He no longer needed God. Y por eso es que hay gente que se aleja aún con las bendiciones de Dios. And this is why there are people who draw astray even though, they have received God's blessings. La Biblia le hablaba al pueblo de Israel y le decía, acuérdate de dónde te saqué. The Bible spoke to the people of Israel. I said, remember where I pulled you out of. A veces se nos olvida las bendiciones de Dios. And at times we do forget God's blessings in our lives. Pero voy a poner un ejemplo mío porque para que no crean que yo solamente hablo de los demás. And yet I want to give you one of my examples so that you don't think or believe that I just speak of others. Cuando yo llegué aquí, yo tenía un trabajo When I first came here, I had a job de cajero, as a cashier register. pero no era ese. It wasn't a cashier register. Era cargando cajas. It was a boxer. He was carrying boxes. Not a cashier. Libre. Entonces, me tocaba bajar mercancía de unas rastras de camiones. He had to work in a warehouse, pulling out merchandise out of trailers. Y eran cajas bien agradables. Very pleasant boxes. Batería, Batteries, dominos, dominoes, velas, candles, jabones, soap, todo pesado. everything that was heavy. Solamente de vez en cuando venían vasos y platos, eso era agradable. From time to time, we would get like restaurant supplies, plates, and cups. And Pero stuff like that. duré 7 años en ese trabajo. But for 7 years, I worked at this job. Y yo recuerdo And I remember que yo le dije al Señor that I said unto the Lord que si me cambiaba el trabajo, that if He would change my job, yo iba a ir a todos los servicios. I was going to go to all the services. Y el Señor me cambió el trabajo. And the Lord changed my job. He gave me another job. Y yo no cumplí. And I didn't comply though. Yo no hice lo que cumplí. I did not do what I promised. Pero ahora me puso de pastor y ahora se aseguró que cumplió. But now He made me a pastor. He made sure that now I comply. Porque uno cree que le va a hacer trampa a Dios. Because why? We believe that we get to cheat up on God. Pero nadie le puede hacer trampa a Dios. No one can cheat on God. Porque cuando yo hice la promesa, fue hace muchos años. Because it was many years ago when I made that promise. Y el Señor dijo, yo anoté que tú ahora te voy a poner de pastor. And the Lord was like, I noted down the promise you gave me, so I'm going to just put you as a Y no te pastor. vas a perder ningún servicio And como me you're prometí. not going to miss any service, just like you promised. Por eso la Biblia dice que pensemos antes de prometerle a Dios. This is why the Bible says to ponder, to think before you promise unto God. De manera que debemos de afianzarnos en la palabra. So again, we must reaffirm ourselves in the Word of God. Por eso los días viernes es nuestro interés enseñar la teología This is why it is our interest to teach theology for para others. que la iglesia tenga el conocimiento correcto. So that the church, the congregation may have the right knowledge. Este viernes pasado estuvimos hablando acerca de nuestro Dios This last Friday, we were speaking about our God y su existencia. and His existence. Y estamos trabajando en esto los viernes. And this is what we're working on Fridays. Pero ¿por qué es importante esto? And yet, why is all this important? Porque el Salmo 1 dice, seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. This is what Psalms 1:3 has to say. And he shall be like a tree planted by the streams of water, that bringeth forth its fruits in its season, whose leaf also doth not wither, and whatsoever he doth shall prosper. Por eso es que tenemos que asegurarnos que estemos caminando sobre el agua. This is why we have to make sure that we are walking indeed on the waters. Porque eso empieza cuando empezamos en nuestra vida cristiana. And this is because, whenever we begin our Christian lives, Miren, si hay alguien que estaba con problemas espirituales, era yo, listen now, if there was someone with spiritual problems, that was me antes de llegar a Cristo. before coming unto Christ.
Pero nunca me hicieron una liberación. And yet, I never had a deliverance done. Pero yo creo que había más de un animalito dentro de mí. And yet, I believe there was more than one beast inside of me. Seguro que habían espíritus. Certain that there were spirits. Seguro que habían demonios. Certain that there were demons. Pero nadie me lo sacó. No one casted them out. No vomité. Pardon? No. I didn't vomit. No hubo una manifestación diabólica. There was no diabolical manifestation. Porque hay personas que les pasa. Because that happens to certain people. Pero como pastor yo he visto, me ha tocado liberar endemoniados. And as a pastor, I had the opportunity of delivering demon possessed. Pero la mejor liberación And yet, the best deliverance es escuchar la palabra y obedecerla. is to listen to the word of God and to obey it. Porque los demonios no pueden estar en la vida de alguien que escucha la palabra y la obedece. Because demons cannot possess the life of anyone who listens to the word of God and then obeys it. No me gusta, me toca porque lo tengo que hacer. I don't like it, I just do it because I have to. Pero no me gusta tanto liberar a la gente. And yet, I really don't like to deliver people that much. Porque si no cuidan la liberación, Because what happens is, if they don't safeguard that deliverance, dice la Biblia que ese espíritu va. the word of God says that that spirit goes out Porque alguien con autoridad lo sacó. because someone with authority cast them out. Pero ese espíritu va por otros 7 Now that spirit will go for another 7 and 6. y vuelve a entrar si la persona no cuida su liberación. And then if that person who was delivered does not safeguard their deliverance, that demon is going to walk back in with the other 7. Y el estado postrero es peor. And the latter state shall be worse. Y mi experiencia My experience es que no solamente la persona se pone peor, is not that the person only gets worse, sino que ahora me ve como su enemigo, but now they see me as their enemy porque yo lo liberé. because I deliver them. Y ahora reconoce eso el mundo espiritual. And the spiritual world now acknowledges that. Por eso la mejor liberación es escuchar la palabra y And obedecerla. this is why listening to the word of God and obeying it is the best deliverance. Y por eso es entrar en el agua. That is entering the waters. Eso es caminar en la presencia de Dios. That is walking in the presence of God. Y empezamos a tener victoria. And we begin to be Y victorious. empezamos a ver la provisión de And we Dios. begin to see God's provision. Y empezamos a ver la bendición. And we begin to see the blessings. Pero, como digo yo, hay cristianos Coca-Cola. But like I said, there are some Coca-Cola Christians. Los cristianos Coca-Cola son muy dulces. The Coca-Cola Christians, they're very sweet. Pero no porque comen dulce, sino porque viven en las emociones. Not because they eat sweets, but because they live on their emotions. Y son los que se le acercan a uno y le dicen, esta es la mejor iglesia, usted es el mejor pastor, y no vuelven después. Those are the ones that will draw near you and be like, oh, Pastor, this is the best church, you have the best preacher. Then they'll never come back. Sabe que cuando alguien me dice eso, me pongo nervioso porque ya me ha pasado que varios de los que me dicen no vuelven. When someone talks to me in that manner, I get nervous because it has happened to me. People that talk like that usually don't come back. Porque el evangelio no se puede vivir por las emociones. Because the gospel of Christ cannot be lived through emotions. Porque no estás en el agua. Because emotion, that means you're not in the waters. No estás metido en el agua. You're not submerged in the water. Y ese solamente funciona emocionalmente. And that only functions then emotionally. Las emociones las puso Dios. Emotions were placed by God. Y nos ayudan. And they do help us. Yo hoy estoy emocionado positivamente. Today, I'm enthusiastic in a positive manner. Pero la cosa es que cuando hay días que yo no tengo esta emoción de hoy, yo sigo haciendo mi labor. And yet the thing is that there are days when I don't feel as emotional as today. I have to continue to do my work. Y tal vez usted ni se ha dado cuenta que yo no estoy tan emocionado. Perhaps you haven't even noticed that I am not as encouraged or as enthusiastic. Porque si fuera por las emociones, la iglesia estaría cerrada a cada rato. Because if it was because of emotions, then the church would be closed most times. Pero no podemos
servir a Cristo guiado por las emociones. And yet we cannot serve Christ Jesus just being guided by our own emotions, Porque las emociones son peligrosas. because emotions are dangerous. Además, mire, si yo me pongo a tomar Coca-Cola para predicar, On top of it, if I begin to drink Coca-Cola just to preach, o cualquier bebida efervescente, or any other type of bubbly soda, en unos minutos estaré eructando. in a few minutes I'm burping. Me llené de gas I get filled with gas. y eso no me permite predicar bien. And that doesn't allow me to preach well. Yo lo que tomo es té caliente What I drink hot tea o agua. or water. Y es importante esta diferencia, This difference is important porque hay personas que están viviendo un evangelio en las emociones. because there are people who are living their gospels in emotions. Y cuando el pastor predica de fe, de bendición y de prosperidad, se And emociona. when the pastor preaches about faith, about prosperity, about blessings, about anointings, they're Pero like, cuando el pastor habla de santidad, de obediencia y rendición, ya no le gusta. and yet when the pastor speaks about holiness, sanctity, and rendition, they don't like that Porque eso no es tan emocionante. because it's not as emotional. It's not Pero as sí es importante. and yet it is as important. Pero qué bueno que los cristianos Coca-Cola, esta iglesia, no vinieron. How good it is though that the Coca-Cola Christians don't come to this church, right? Pero debemos de tomar agua, And yet we should drink the water porque es más saludable, because it's healthier. pero también el agua representa su palabra, But the water also represents His holy word, que de verdad nos refresca, which truly refreshes us, nos alimenta, truly nourishes us, nos hidrata, hydrates us, nos oxigena, oxygenates us, no nos hincha. and does not swallow us up. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin será salvo. The Bible says that he who perseveres until the end shall be saved. Y para perseverar hasta el fin, And to persevere until the end, tus emociones no pueden controlar. your emotions cannot take control over you. Porque si no, serás como dice Santiago, Because otherwise you should be, as James says, que la persona de doble ánimo that a person who has that double emotion no puede recibir nada de Dios. can receive nothing from God. Y cuando habla de doble ánimo, And when you speak about that double emotion, representa prácticamente una persona que tiene dos cerebros. it talks about a person basically that has like two brains. Y uno le dice que obedezca a Dios One is telling them to obey God, y otro le dice, no, quedémonos en la casa que hay nieve. and the other one is like, no, let's stay home because there's snow Está right muy now. frío. It's too cold. Y esa lucha That struggle, es difícil porque un día camina un paso al frente, that struggle is difficult because one day you get to walk a step pero al forward, otro día dan dos para atrás. but the next day you get to give them backwards. Y entonces se están devolviendo o se mantienen en el mismo lugar. So you either turning back or you stay in the same spot over and over again. Necesitamos avanzar, We need to move forward. necesitamos seguir. We need to continue on. Pero qué interesante que la Biblia habla en Ezequiel 47:4. And yet it is so interesting that in Ezekiel 47:4, Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ezekiel 47:4, the Bible says, again he measured 1,000 and caused me to pass through the waters that were to the knees. Y aquí voy a entrar en algo un poco difícil de explicar And here I'm going to dive into something a bit more difficult to explain, y que puede ser mal interpretado. and which can also be misinterpreted. Pero usted está atento And yet you are attentive y es inteligente. and you are intelligent. Me va a lograr entender You will understand me. lo que le voy a decir ahora. You will understand what I have to say now. Empezamos con el agua hasta los tobillos, So then we began with the waters to our ankles, que es cuando empezamos a leer la palabra, meaning when we begin to read the Word of God, que empezamos a obedecer la when palabra, we begin to obey the Word of God, que eso empieza a traer orden a nuestra vida, those things begin to bring order into our lives. pero no nos podemos quedar ahí. And yet we cannot stay there. Tenemos que avanzar. We have to move on. Y al avanzar, el agua empieza a subir. And as we move
onward, then the water begins to rise. Y dice ahí que llega a las rodillas. And the word is saying now that the water is reaching to your knees. Pero las personas creen, And yet people believe, y es aquí la confusión, and this is where the confusion comes. que cuando el agua entra a las rodillas o llega a las People rodillas, believe that when the water reaches their knees, significa la oración. that it means prayer. Yo creo que la oración es muy poderosa, I believe that prayer is very powerful, pero la oración es temporal. and yet prayer is temporary. Porque un día estaremos en la presencia de Dios y no vamos a tener que orar. Because one day we shall be in the holy presence of God and no longer will have to pray. Y aunque orar es hablar con Dios, And even though prayer is indeed talking with God hasta cierto punto, up to a certain point, nuestras oraciones van más pidiendo, our prayers usually go further into asking, pidiéndole a nuestro Padre. requesting of our Father. Y eso no está mal. That ain't wrong. Pero el agua llega a las rodillas, And yet the water reaches the knees significa algo más que orar. means something more than just praying. Porque hay algo más poderoso que orar. There is something more powerful than prayer, Y se llama adorar. which is worship. Y adorar, cuando el agua llega a las rodillas, significa rendición. When the water reaches onto your knees with adoration, it means rendition. Hay muchas personas que se arrodillan a orar. Many people who bow down to prayer, Su cuerpo está arrodillado, their body bowed, pero su alma y su mente no están and yet their arrodilladas. soul and their minds are not. Y hay personas que se jactan de que oran muchas horas. And there are people who boast of how many hours they get to pray. Y yo los aplaudo I applaud them y los felicito. and I congratulate them. Pero as well. si no está arrodillado su corazón, And yet, if their hearts has not bowed si down, su mente y su alma no están arrodillados, if their minds and their souls are not prostrated, fue solo un ejercicio físico then it was only physical exercise donde te veías arrodillado. where you look physically bowed down. Pastor, explíqueme un poquito más. So, Pastor, why don't you explain further on? Hay gente que se arrodilla, There are people who kneel down, pero como no están adorando but since they're not worshiping, y no están humillados de verdad, and because since they're not humble, lo que hacen son oraciones ilegales. all they do is illegitimate prayers. Ay, Señor, llévate a mi esposa que ya no la aguanto. Lord, just take my wife, I can't stand her no more. Usted se ríe, pero hay cristianos que han orado para que el Señor les quite a la mujer. We think it's funny, but there are Christians who have prayed for the Lord to take the Y ya wives, tienen en la mira el reemplazo. and they're already looking at the replacement. Ah, usted se ríe, pero yo llevo tiempo en esto. We laugh, and yet we've been on this for a while. Y hay gente que está orando para que el enemigo o los enemigos se mueran There are people praying for their enemies to die, o les pase algo malo. or for something bad to happen to them. Usted se va a sorprender, pero hay cristianos diciendo, Señor, ponle un cáncer a mi marido para que se convierta. You might be at all, but there are people saying, "Oh Lord, put a cancer on my husband so that he can convert." Y eso es una oración ilegal. That's an illegal prayer. Hay personas que se convierten con un cáncer. There are people who convert because of a cancer. Pero ¿cómo vamos a pedir que Dios le ponga cáncer a alguien para que se convierta? But how are we going to pray to God so that He can place cancer on someone so that they can convert? Por eso es que usted puede arrodillarse físicamente, pero no estar arrodillado. This is why we can physically bow down and yet not have our hearts bowed before God. La oración es temporal. Prayer is temporary once again. La adoración es eterna. Adoration, worship is eternal. Porque adoramos aquí, pero vamos a adorar a Dios allá. Because we worship here and yet we will have to worship God up there. La Biblia dice que Dios no dice, estoy buscando oradores. The Bible doesn't say I am seeking prayers. Dice, estoy buscando It adoradores. says I am seeking worshipers. Porque una persona que adora Because a person who worships es muy distinto a solamente a alguien que ora. That's is right. very distinct to a person who just prays. Le voy a hablar de la
acerca de la definición de adoración, porque hay que explicar I want to esto. speak to you about the definition of adoration. Because we La- explain this. Adoración en la Biblia, In the Bible, no crea que adorar es solamente cantar. don't think that adoration is to sing only. Adorar Adoration es la respuesta reverente a Dios. is the reverent answer unto God. O sea que adorar es mi reverencia a Dios, Worship, adoration is my reverence unto God, mi respeto a Dios. my respect unto God. También significa la respuesta amorosa y obediente al Señor. It also means the loving and respectful answer unto the Lord. Adorar es reconocer el valor del Supremo de Dios, To adore is to acknowledge the supreme value of God, reconocer su gloria, to acknowledge His glory, su santidad, His holiness, su soberanía. His sovereignty. ¿Y cómo reconocemos esto? How do we acknowledge this? Bueno, no solamente cantando, Not just by singing, más bien en nuestra actitud more even in our attitudes, y nuestras acciones on our actions, our behavior, que representan adoración. which represent adoration. En el Nuevo Testamento So in the New Testament, hay algunas menciones there are some mentionings, pequeñas small mentionings, de que los discípulos cantaban himnos. about the disciples singing hymns. Yo sé que cantaban, I know that they sung, pero nosotros equivocadamente and yet wrongfully, hemos pensado que adorar es cantar nada más. we have come to think that adoration is just singing. Pero yo quiero decirle algo. And yet I want to say something unto you. Si tuviéramos un buen presupuesto, If we would have a good resources financially, yo les aseguro good budget, I can assure que you puedo contratar a Shakira para que cante aquí. that then we could just hire Shakira to come and play here. Y puedo traer un grupo profesional que nos toque. And we'll bring a professional orchestra to play for us or group. Y por plata, hasta Shakira me canta los himnos. And for money, even Shakira will come in and sing the hymns for us, right? Y les aseguro que se va a oír mucho mejor And I can assure you that it would sound a lot better. y será profesional. And it would sound really professional, right? Pero eso no es adoración. That's not adoration. Porque si el músico Because if the musician no está rendido is not rendered, y si el cantante and if the singer no está rendido, is not rendered, no está adorando. then they're not worshiping. Está cantando They're singing y están tocando instrumentos. and they're playing instruments. No sé si usted por casualidad ha ido I don't know if by coincidence, o lo ha visto if you've gone or you've por seen it internet. in the internet. Si no, lo invito para que lo vea. If not, I'll invite you to see it. Usted va, mire un concierto de cualquiera de estos artistas, Luis Miguel. For any special artist concert, like ¡Ah! Las Luis mujeres Miguel, gritan, women just shout and go crazy. lloran, se orinan en los pantalones, They cry, they urine on their pants, se desmayan. they fall dismaying all the time, pass out. ¿Cómo hermano? ¿Se quitan qué? Hasta se quitan la ropa, dice el hermano. Throw their underwears onto the stage. Ella lo vio por internet, ella no fue. She saw it by the internet. Pero eso le digo, eso es adorar And I tell you that is to adore, to con la worship, emoción. an emotion. So Para ellos, el ídolo es for them, Luis Miguel. Luis Miguel is the idol. Y sienten eso. And they feel that. Entonces nosotros podemos sentir cuando cantamos So whenever we sing, we can feel y llorar and cry y emocionarnos. and be all emotional. Pero si no estamos obedeciendo, And yet, if we're not being obedient, es prácticamente el concierto de Luis Miguel. practically you're at a Luis Miguel concert. Eso no tiene valor. It's got no value. Porque el canto que tiene valor es de aquel que de verdad está obedeciendo a Dios. Because the song that has value is truly from those obeying God. Por eso es que vuelves a cantar. This is why it is so good to sing.
pero con el corazón rendido. And yet with a rendered heart. No partido, como dice, hay un cantante por ahí que tiene Not el corazón broken. partido, There's a singer that has a broken heart, pero con el corazón rendido. but with a rendered heart. Ahora, el término hebreo de adorar You know, the Hebrew term about adoration significa inclinarse o postrarse con reverencia. means to incline or prostrate yourself with reverence. Y aunque se refiere a un acto físico, And even though it is signifying to a physical act, ese acto tiene valor cuando tu vida también está rendida. that act has value only when your life is also rendered. Quiero aclarar, I want to clear up, porque a veces podemos interpretar mal. because at times we can misinterpret. Y usted salir hoy de aquí y dice, el pastor dijo que no oremos. And today you walk out this place and be like, yo, the pastor said not to pray. Y el pastor dijo que no nos arrodillemos. And yo, the pastor said not to bow down. Yo no dije eso. I didn't say that. Yo dije que se arrodille I said to bow down y ore, and pray, pero adore. but to worship, Que no sea un acto físico nada not más. to let it be just a physical action. Que cuando sus piernas se doblaron, That whenever your knees bow, su corazón está doblado. so is your heart Su bowed, mente también. and so is your mind bowed, Porque ahí tiene valor. because that's where it has value. Si no, usted será solamente un mendigo. Otherwise, you should be just like a beggar. ¿Qué hace un mendigo? What does a beggar do? It's panhandling. La calle está llena de mendigos The streets are filled with que panhandlers te piden asking porque necesitan. you because they need. Pero el mendigo no te va a obedecer. Now, the beggar is not going to obey you. Si viene un mendigo, yo le digo, te voy a dar. If a panhandler comes, I'll tell them I'll give you. Es un acto de misericordia. It's an act of mercy. Pero ese no es mi hijo, That's not my son, though. es un mendigo. It's a beggar. Él va a hacer con ese dinero lo que quiera. They shall do with that money what they wish. Yo le ayudé. I help them. Yo he visto los mendigos en la calle I've seen panhandlers in the streets jugando raspadito. playing scratches. Se gastan el dinero que alguien les dio en And raspadito. then the money that people give them, they spend it on scratch-offs. ¿Cómo sé? Porque sé que está pidiendo y yo después que lo vi pidiendo, ahora lo veo sentado jugando raspadito. How do I know? Because I've seen them. I've seen them panhandling, and then afterwards I've seen them playing the scratch-offs. Pero hay otros que piden y hasta droga. And others do the same thing for drugs. Y otros piden para alcohol. And others for alcohol. Son mendigos. They're beggars. Y la gente les da por misericordia. And people give them for mercy. Cuando nosotros no adoramos, When we don't worship, sino que solo oramos, somos mendigos. but we just pray, then we become panhandlers. No somos hijos. We're not children. Porque mis hijos me piden, Because when my children ask of me, pero yo les digo qué tienen que hacer. and yet I tell them what they have to do. Porque como hijos obedecen a su papá. Because as children, they have to obey their Entonces, father. no está mal pedir, So it is not wrong to ask, pero aseguras de ser un hijo, no un mendigo. and yet make sure that you are a child of, not a beggar. Porque los mendigos te ponen cara de hijo, Because the beggars, they get that sad puppy face or that sad face, pero no son hijos. but they're not the children. Y te ponen, And they always, para que nos dé tristeza y le demos. so that we can be saddened and give them as No well. estoy diciendo que no dé. I am not saying not to give. Estoy tratando de explicar la diferencia I'm trying to explain to you the difference entre uno que pide nada más between a beggar y el uno que pide y es hijo. and one who asks, which is a son. Porque a los hijos uno les puede decir, no te puedo dar, You know, we can tell our children, I cannot give you porque no lo estás haciendo bien. because you're not doing it right. Pero a un mendigo, ¿qué le puedo decir? What can I tell a panhandler? Si quiero, se lo doy por misericordia. If I want to give it to them, I'll give it to them by La grace. Biblia dice que el que le da al pobre le presta a Dios. The Bible says that he who gives the poor lends unto O sea God. que Dios te va a bendecir por ese acto, So because of that action, God shall bless me. pero yo no puedo determinar qué va a hacer él. And yet I cannot determine what that person shall do with what I give him. Y estoy tratando de mostrarle la diferencia entre un peticionario Once again, I am reiterating the difference
the differences between a petitioner y un adorador. and a worshiper. El adorador The worshiper pide menos asks for less, y Dios le da más. and God gives it more. Porque se va a dar cuenta Because they'll come to que realize cuando usted pasa más tiempo adorando a Dios, that when we spend more time worshiping God, Dios te va a dar God shall give us cosas que ni siquiera has pedido, pero que las pensaste. things that we haven't even asked for. We just thought of. A mí me ha pasado Yeah, it has happened to me. que yo no lo he pedido, pero lo pensé Where I have not asked for this yet, but I already pondered it, y Dios me lo dio. and God gives it to me. Porque ese es el poder de la adoración. Because that is the power of worship. El término griego The Greek term de adorar of worship significa postrarse o besar la mano en señal de reverencia. signifies to prostrate or kiss the hand as a sign of reverence. Y aunque son actos físicos, And even though these are physical actions, recuerden que lo que Dios está viendo es nuestra alma, please let's remember that what God is looking at, He's looking at our soul. si está rendida, Whether our souls are rendered or si not, está postrada al Señor. whether they prostrated or not. Hay diferentes tipos de adoración. There are different types of adoration. La adoración expresiva, cuando cantamos alabanzas. Expressive worship, whenever we sing praises. Pero recuerde que será un canto. Miren, yo sé que cuando cantamos aquí queremos que se oiga bien. And listen now, I do know that whenever we sing praise and worship here, we want it to sound good. Pero puede estar entonado en la tierra y desentonado en el cielo. And yet we might be tuned here on earth and untuned up in the heavens. Porque es como yo le digo, tengo un grupo que no están adorando, se oye bien aquí, pero no se oye bien allá. Because like I said, I could bring a band in here that sounds good over here, but they're not worshiping, so they won't sound good up there. Hasta Elvis Presley cantaba himnos. Elvis Presley used to sing gospels. Michael Jackson llegó a cantar porque todos ellos empezaron en la iglesia. Even Michael Jackson, most singers have started up in churches. Muchos de ellos comenzaron cantando en la iglesia Many artists began by singing in churches. y después, cuando ya estaban en el mundo, en algunos momentos le cantaron a Dios. And after the fact, when they were in the world, at certain moments, they sang unto God. Entonces, también la oración de acción de gracias, Also, the prayer of thanksgiving, que es la que a mí tanto me ayuda a mantenerme en comunión con which Dios. is the one that helps me most to continue to be in fellowship with God. Porque yo le doy gracias a Dios por todo, Because I'm giving thanks unto God for all, especialmente por lo que no me gusta. especially for those things that I don't like. Y eso se vuelve a adorar. And that becomes adoration. Levantar las manos To raise your hands. es una muestra de adoración, That is a demonstration of adoration. porque significa también rendición. Because it also means rendition. Los sacrificios espirituales, pero de servicio y obediencia. Spiritual sacrifices that deal with service and obedience. ¿Cuáles son los elementos claves de la verdadera adoración? So which are the key elements of true adoration? Es reverencia y temor a Dios, Reverence and fear of the Lord. santidad y obediencia, Holiness and obedience. entrega total a Dios, Complete surrender unto God. gratitud y alabanza, Gratitude and praise. comunión con Dios. Communion or fellowship with God. Por eso es que Dios está buscando adoradores, This is why God seeks worshipers. porque normalmente los oradores solamente oran el momento que les toca orar. Because prayers only pray usually the moments that they need to pray. El que han separado para la oración. The moment that they have separated for prayer. Pero el adorador And yet the worshiper adora en su tiempo de oración, worships during the time of prayer, adora en el carro, worships in the car, adora en el trabajo, worships at work, adora en la comida worships at dinner, y en todo tiempo está adorando a Dios. and it's worshiping God at all times. Por eso Pablo decía que oremos todo el tiempo. This is why Paul said,
Pray without Dice, ceasing. orar sin cesar. Pray without ceasing. Pero ¿sabe de qué estaba hablando él? And De you adorar. know what he was talking about worship. Porque la oración tiene sentido cuando viene de un adorador. Because prayer has meaning when it comes from a worshiper. Pero cuando está orando o alguien que no adora, And yet, when a non-worshiper is praying, es un peticionario. it's a petitioner. Ahora, quiero terminar con esto. And I want to conclude with this. Esta es tu agua. ¿Alguien tiene una botella más vacía? Someone has an empty bottle. Esa me sirve. Pero espérate, Jessy. Necesito que me ayudes ahorita. Vamos a... Estos somos nosotros. This we are. Let's make a comparison. La Biblia dice que somos vasijas de barro. The Bible says that we are vessels, clay vessels. ¿Para qué es esta botella? What is this bottle for? ¿Cuál es el propósito What is the purpose of de esta botella? this bottle? Pues almacenar el agua. It's to contain water. Y el propósito del agua es refrescarnos, hidratarnos. And the purpose of the water is to refresh, hydrate. Para nosotros cumplir el propósito tenemos que estar llenos. For us to comply with God's purpose, then we must be filled. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? What is that the enemy wants? Vaciarnos. He wants to empty us out. Termina de la Biblia, por favor. Ahora tienes que decir. Entonces, el enemigo lo que quiere es vaciarnos. The enemy, he wants to empty us out. Necesito que te la tomes todita. Es un poquito que te... Eso, ahora sí. Ahora ya la botella está vacía. And now that the bottle is empty, Ya no cumple el propósito. no longer complies with its purpose or serves a purpose. Ya esta botella no sirve. This bottle is not useful anymore. Lo que Dios quiere es que estemos llenos, What God wants is for us to be filled, Hallelujah. sumergidos submerged en la presencia de Dios. in the holy presence of God. Lo que el diablo quiere es sacarte todo de ahí, What the devil wants is to bring everything out of you para que ya te vuelvas inservible. so that you can become useless. Lo que nos hace útiles es estar llenos. What makes us useful is to be filled. Mientras esta botella esté llena, While this bottle is full, nadie la va a desechar. no one is going to discard of it. Y si se vacía y la vuelven a llenar, la vuelven a usar. And if they empty it out and fill it up again, you can reuse it. Pero cuando ya está así, But when it's like this, reciclar. recycle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra vida? So what must we do with our lives? Sumérgete. We must submerge. Porque el que se sumerge en la presencia de Dios. Because the ones who submerge in the presence of God, Porque hay muchas maneras de recibir las you know, cosas. there are many ways of receiving things. Tú puedes ser bendecido en la carne, You can be blessed in the flesh, pero tú puedes ser bendecido en el espíritu. but you can also be blessed in the spirit. La diferencia, dice la Biblia, que la bendición de Jehová es la que enriquece. And the Bible says that the difference is that you know, Jehovah's riches are the ones that basically give you the riches. Y no God's añade blessings. tristeza con ella. And they do not add sorrows with it. ¿Cuánta gente hoy está muy bendecida, pero están tristes? How many people are very blessed today and yet they're sorrowful? Porque esa bendición la obtuvieron en la carne. They're saddened because they receive those blessings in the flesh. Pero la bendición que viene por caminar sumergido es distinta. But the blessings that come by walking submerged is very different. Los dos reciben bendición, Both receive blessings. pero la diferencia está en el efecto de esa bendición. The difference is in the effect of the blessings. De manera que en esta mañana Hence, this afternoon, le damos gracias a Dios. we want to give thanks unto God. Señor te dice hoy And you know, today the Lord says unto que you aprendas a nadar, to learn to swim, que te sumerjas, to submerge. que si tienes el agua hasta los tobillos, That if you're up to your ankles in the waters, si no has entrado, pues entra. if you have not entered into, Si ya entraste y tienes el agua a los tobillos, if you already entered and the water's up to your ankles, no tengas miedo, do not fear, sumérgete hasta la rodilla. submerge to your knees. Estaré más adelante enseñando de qué pasa cuando nos sumergimos hasta los hombros. Further on, we'll be teaching about what happens when we submerge up to the shoulders.
¿Y qué pasa cuando nos sumergimos hasta del todo? And what happens when we are fully submerged? Hoy solamente tocamos las pies y los rodillas. Today we only touch the ankles and the knees. Pero por eso le puse aprendiendo a nadar. But it's why the title for today's sermon, Learning to Swim. Porque Dios quiere que nos sumerjamos Because again, God wants us to submerge. y que nademos en el río de And Dios. God wants us to swim in the river of God. Bendecimos a los que se han conectado. We bless those who have been connected. En el nombre de In the Cristo. mighty name of Christ Jesus. Amén. Amen. Denle fuerte